Nakasagabal ba ako din eh? Hindi po. Kiss muna bago ikabit. Kiss muna. De, joke lang. Sige, go. Kabit mo lang, go. Go lang, sir. Ano lang. Guys, sorry. Sir, kapatid po ba kayo, sir? Kapatid po kayo? Hindi po. Magkamuhala. Ayan, go lang, go. Kabitan lang kayo. Bro, harap ako. Yun. Kuku. Foreman yan, boss. Boss, basahan yung lapel. Nice. Pogi. Ah! Ready? Go lang. 10 times. Abante ka konti. Abad yaw. Boss. Pogi ng mga photographer natin, boss. Excited ka na ka? Grabe po, Ras. Limang. Parang sila limang na sila. Eh, boss, kailan pogi din yung best man ko. Best man ko yan eh. Salamat. Yan. Awas hug. Isa pa nga sir. Eh? Wait lang. Alin yun? Suabe? Twist daw eh. One more pose. Paano boss? Ah, formal? Another pose ng bodybuilder. Ano yun? Alright. Just mo lang body mo dito. Sa kabila. Ako sir? Ay, ako kasi matot ka. Goods. Tapos. Gumanon sa mukha ko. Bigyan niyo lang ako ng tatlong waki pose. Okay, 1, 2, waki. Another pose lang. Last pose. Yan. Then this time, usap lang kayo. Kamustahan muna guys. Hoy, natatay ako. Kamusta? Ano? Woo! Oo. Ay, parang alam ko to. Ano sir? Ano bang nangyaring Ay, alam ko itong posisyon na to. May sounds na pre over. Speaking in tongues na. Tie rap. Ah, ganun pala. 1, 2, and then go. Iba. Ganun lang. Okay. Ano naman, B! Hanggang sa go. Okay. More lang kasi tayo. Then waki lang guys. Hold lang may tuwa. Nakakalata na ako sa'yo, brody. This time nga guys, gawin natin muna yung kay malupitan lang guys, isang lang, Ano ba waki yun? post na nakadila sir. Pare-pare nakadila. One. Ay, palang bibilang. Okay, 1, 2. Okay. Boss! Bossing! Fight Kubaw! Branding to, tatakpan ko. Ganyan. Ganun mo muna sa amin. Ang tagay sa tagumpay. Inerve sa Miguel. Ang kuya dyan. Kuya lang to. Banayad whiskey. Banayad. Banayad whiskey. Uy, congrats. Rich lap. Rich lap. Let's go. Sige go, sarili mo lang. Let's go, sali. Lahat to? Oo, sarili mo. Bulan, dami-dami ako. Tanggero. Hindi nga ako marunong eh. 2, 3, go. Wala. Yes. Kahit ang puncher, ready. Pagkakuha lahat. Then go. Cheers. Cheers. Agay sa tagumpay. Bye. Tagumpay. Go, cheers. Cheers. Congratulations to Jofer. This toast for you. Isa pa. Uy, sip na. Sup? Siya. Bili na. Magwentuhan ka mayaman. Kuya Ja! Kuya Ja, nawala yung pantalon mo. Ibang ginamit mo. One. shot. 1, 2, 3. Kami po ang Bini. Mini, kaya. Ay, Kuya Ja! Kuya Ja! Go guys!
Ano na ikasama natin no? Kasama sa film. Ha? Alaga ko. Ano wait ka? Ano sama yun? Hey! 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 Barbie, sabi ko na. Okay. Paano nga ba yun? Ayun, ayun. Dami oh. Woo! Usap-usap lang. Sambu sa buhay, Mr. Longbam. Woo! 3 Kuya Jarul. Yun, oh. Hey! Francis! Jude! Thank you. Alfred. Simon. Naman nawali. Jolo. Anak. Bam. Thank you. Open the gift! Mole. Another wife, another day. Guys, masaya! Uy! Ano ba kung santo? Hindi naman sasukat yung baba ko. Pangahit ata ito eh. Thank you. Napakahit no. Thank you. Ay, wow. Ay, Kuya Ja. Oh. Sakto, ibili ang wallet. Meron na. Pwede tayo magsaksakan. Thank you. Kuya Ja. Ako sa ilalim ng puno ah. Gay! Yan, video mo sila. Video! Yan, ito. Kapal to. Bossy! Yan. Kaway natin sa video! Kaway! Ay, isa pa kaway pa sa video! Eh! Tayo ba to? Tulong ba? Hindi, ano yan? Mamen. Lagyan mo ng card, tapos pag natutulak. Ito? Ay, sige. Ay, ito, money talaga. Money? Sakto nga bibili ako, sakto lang. Thank you, sir! Guys, sir, thank you. Patiklop na ulit yung gift! Guys, sorry natin group na ulit yung gift. Props lang talaga yan. Tatago na natin ulit. Sorry, exit na muna natin. Exit. Thank you, ha? Ready? Go lang. Sorry. Ay, bang, na. Ano gagawin? Guys, masaya lang. Hey! Sige, open mo lang. Ano naman ang best man? Ang galante? Ano yung best man? Best dan ako. Dan ako. Oh, may sulat Uy, may sulat pa. Babasahin mo yun. Basahin mo. Hi! Ay! You're soon to be my husband and I'm so excited. Here's my gift as a symbol of my love for you. Here's the forever hug. I have it. Hindi, wala di ako yan. Sana ano, Open mo ata, open yan. lalabas ba? Uy, Uy! Seko. Another watch, another day. Sakto, lobat na to. Susuot yan, ha? Uy! Uy! Ay, Seiko thank Grand, you. patay. Anong segment nga yan? Ganda po. Oh, tanggalin mo sir. Susuot mo ata. Susuot mo yan! Sir, bakit watch? Anong idea mo bakit yun ang gift sa'yo? Time is gold. ano, siguro ano, hindi ko na alam. Game time. Para ano, ganun, game time. Daytime. Baka may message ka kay ma'am, sir. Salamat sa regalo mo. Tsaka, Iyak. thank you sa gift. Magagamit ko.
Yes. Uy, sa tayo. Sumayaw lang.